السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير من هذا الفيروس كورونا المستجد. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon de l'installation électrique domestique. التركيب الكهربائي المنزلي. Les objectifs: reconnaître les fils d'une installation monophasée, يعني نعرفوا الفاز والنوتر ولا terre. Savoir utiliser un tournevis testeur، يعني كيفاش كنستعملو التيستور باش نفرقوا ما بين الفاز والنوتر. Connaître la tension efficace entre les différents fils d'un montage monophasé، معرفة التوتر الفعال بين مربطي التركيب الأحادي الطور. Connaître le type du montage électrique domestique، معرفة نوع التركيب الكهربائي المنزلي. Connaître quelques dangers du courant électrique، معرفة بعض أخطار التيار الكهربائي المنزلي. Savoir comment lutter contre les dangers، معرفة كيفية تجنب الأخطار التيار الكهربائي المنزلي. Connaître l'ordre de grandeur de la tension qui représente un danger pour le corps humain، معرفة شدة أو التوتر الذي يشكل خطر على الإنسان. إذن بداية من 50 فولت حسب الحالة التي يتواجد عليها الجسم. Grand 1, la tension électrique dans une installation domestique. Expérience du riva. On utilise un tournevis testeur. إذا التورنفيس تيستر هو اللي كنفرقوا بما بين الفاز والنوتر. كتكون فيه واحد لا لامب في الداخل ديالو. اون فوا كندخلو البريز في احد المربطين او تيستور في احد المربطين ديال مأخذ التيار المنزلي، وكان نضغطو على القاعدة ديالو بأحد الأصابع، وبالتالي كتشعل هذيك لا لامب. إلا شعلت لا لامب راه عندنا لا فاز، وإلا ما شعلتش يعني هذاك هو لو نوتر. Observation: si la lampe n'ayant contenu dans le tournevis s'allume, vous venez de trouver la phase. إذا هنا كنلقاو لا فاز إلا شعلت لا لامب. Si la lampe ne s'allume pas, testez le second trou neutre، يعني le second trou c'est le neutre، يعني الثقب الثاني هو المحايد. إذا كما كتلاحظوا في هاد ليماج هادي عندنا ici دو ترو 1 2 3 هو لا تاع هذاك باين. إذا كيبقى عندنا كنفرقوا ما بين هاد واحد وجوج، فين هو الفاز فين هو النوتر avec un testeur. Conclusion: la prise de courant électrique est reliée à 3 fils électriques، يعني المأخذ التيار المنزلي مرتبط مع 3 أسلاك. Phase reliée par le fil de phase، on utilise couleur rouge. إذا الفاز دائما كنديرو له واحد لا كولور اللي هي روج باش كنعرفوها، باش أي واحد جا لهداك البريز كيعرف فين هو الفاز فين هو النوتر. إذا الفاز هو اللي كيكون جاي مع التيار الكهربائي. Lampe néon contenue dans le tournevis s'allume. Neutre relié par le fil neutre, on utilise la couleur bleue. إذا في النوتر كنديرو البلو، يعني la lampe ne s'allume pas. de tournevis testeur. Terre reliée par fil de terre, on utilise la couleur vert ou bien jaune. ولكن بالنسبة يعني ليتريسيان كنلقاو بارفوا ما كيحترموش هاد لي كولور، يعني حسب لي فيل اللي تلاقاو تيخدموا بهم. ولكن فهاد لوكا هذا تيكون يعني واحد الخلط بين الأسلاك. خاصك تستعمل التيستور باش ديستانغي entre les 3 fils. Quatrièmement, tension entre les différents bornes d'une prise de courant du secteur. إذا
بالنسبة لقيمة التوتر بين كل يعني مربطين أو la tension entre d'abord la phase et le neutre 220 volts, la tension entre la phase et la terre يدير ما بين سلك الطور والسلك الأرضي حتى هو كيعطينا 220 ما بين الطور والمحايد كيعطينا 220 la tension entre le neutre et la terre يعني ما بين المحايد والأرضي كيعطينا 0 فولت. إذا هادو واخا نشدوهم بيدينا ما خفنا حتى شي حاجة، ولكن يلفو في لا طونسيون بالنسبة إلا خديتي لا تير مع الفاز إذا هنا كاينة 220 كاين خطر. بالنسبة لا فاز مع النوتر يعني هذا راه سي لو ريسك 100%. فوالا إذا هنا تير فاز نوتر إذا النوتر مع لا تير 0 فولت، النوتر مع الفاز 220، الفاز مع التير 220. La tension disponible entre les bornes d'une prise de courant s'appelle la tension du secteur. إذا التوتر الموجود بين مربطي مأخذ التيار كيتسمى la tension du secteur. La tension du secteur est une tension alternative sinusoïdale. إذا هو توتر متناوب جيبي. Au Maroc, sa fréquence est F égale 50 Hz et sa période égale T égale 0,02 secondes. إذا العلاقة ما بين التوتر أو التردد ولا فريكونس هي كما شفتوا في الدرس قبل من هذا هو F égale 1 sur T، يعني 1 sur 0,02 كتعطينا 50 Hz. La valeur efficace que l'on mesure est U efficace égale 220 volts. La valeur maximale de la tension du secteur est donc U max égale 310 volts. Il est très dangereuse. كيف ما شفتوا العلاقة اللي كتربط U max كتساوي 1.41 fois U efficace، يعني إلا خدينا 220 volts fois 1,4 كتعطينا 310 volts comme la valeur maximale de la tension alternative sinusoïdale. Montage électrique monophasé dans une installation domestique. إذا التركيب الكهربائي أحادي الطور إذا premièrement تلقاو الكونتور. Avant le compteur كاين les alternateurs اللي كيديروا la production de l'énergie électrique dans les barrages, et puis كاين les transformateurs اللي كيديروا le transfert ديال l'énergie produite. من بعد كيوصلوا يعني la distribution كتوصل les maisons وكيعطيونا تقريبا تلقاو 220 في domestique à domestique و 360 في les machines industrielles تريفازي. هذا كيتسمى تريفازي، هذا مونوفازي. كنلقاو après le compteur كنلقاو le disjoncteur de branchement، من بعد كنلقاو les disjoncteurs différentiels. إذا من بعد disjoncteurs différentiels كنلقاو les fusibles، يعني après كنلقاو لي ماشين ou bien les appareils، يعني une fois كيكون عندنا واحد كنلقاو لي بريز دو كورون، une fois كيكون عندنا واحد الكو سيركوي في البريز، يعني كتكون شدة التيار كترتفع وبالتالي كيطيح هاد كيديكلونش هاد الفيزيبل، لأن هاد الفيزيبل تيكون الكونستريكتور اللي صوب هاد الفيزيبل كيوضع واحد شدة التيار à ne pas dépasser، وبالتالي هنا تيحمل إلى الأجهزة إذا كان دارة قصيرة في مأخذ التيار. Dans une installation électrique domestique, les récepteurs lampes, fours, lave-linge, aspirateurs, etc. sont montés en dérivation
ou bien en parallèle. Les éléments principaux dans un montage électrique domestique monophasé sont le compteur, mesure la quantité d'énergie électrique consommée par l'utilisateur mensuel، يعني العداد يقيس الطاقة الكهربائية المستهلكة داخل المنزل بالكيلوواتور. إذا إلى شفتوا الورقة ديال الضوء اللي كتجي للمنزل كتلقاو الثمن ديال واحد الكيلوواتور هو تقريبا 0.90 سنتيم، يعني أقل من واحد الدرهم. بالإضافة كنزيدو ليها يعني لوكاسيون ديال الكونتور مع يعني TVA، وكنلقاو لا فاكتور توتال. Le disjoncteur protège l'installation électrique et le matériel en ouvrant le circuit quand l'intensité dépasse la valeur maximale admissible par l'installation. إذا الفاصل عندما هو تلقاو فيه واحد شدة تيار يعني محددة لا يجب أن نتجاوزها. إذا إلا مشيتو مثلا الطابلو اللي عندكم في المنزل كتحل هذاك الطابلو كتلقى واحد لا فالور انسكريت سور الديجونكتور، كتلقى 15 امبير ولا 30 امبير ou bien 10 امبير. إذا الصهرة fusible permet de protéger une partie de l'installation électrique en cas de surintensité ou de court-circuit. Il constitue d'un fil conducteur et si l'intensité du courant qui traverse le fusible dépasse la valeur inscrite, le fil métallique fond ce qui ouvre le circuit sur lequel est placé le fusible. إذا هنا بالنسبة لي فيزيبل اللي فيهم هذاك الفيل دو بلومب يعني فيل ميتاليك فون ما بقاوش هادو كيستعملوا، كان هادشي في القديم. دابا كاين فيزيبل كيديكلونشا اوتوماتيكمون الا كانت واحد لا سيغ انتونسيتي في لو سيركوي. Prise de terre. Relier la carcasse métallique des appareils à la terre, la prise du secteur est munie d'une prise de terre. Dès que la carcasse de la machine est en contact avec le fil phase, le disjoncteur différentiel va détecter une fuite de courant et va immédiatement ouvrir le circuit. إذا نتمنى أنكم استفدتوا من هذا الدرس هذا اللي هو كيشرح التركيب الكهربائي المنزلي وأنواع المرابط، وكذلك يعني التركيب الكهربائي المنزلي على التوازي. اللي عنده شي تعقيب أو إضافة كومونتي في الفيديو، وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء. ما تنساوش تابوناو في لاشين مع تفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناة.